Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar enseguida ya con este 7º Foro de la Economía del Agua. Comenzaremos a dialogar sobre el agua, que es parte prioritaria de la agenda política mundial y de la europea en particular. There is a lot of water, but it's not equally distributed. And if you don't have an equal distribution, you don't have an equal availability, and therefore it matters very much what part of the world you're in. One of the consequences of climate change is indeed related with the management of water and availability of water resources. Not only in terms of too much water, like floods, or not enough water, like droughts. We need to manage demand for water for people, but also for industry and importantly for agriculture, because with 70% of water supplies on the planet going to agricultural purposes, it's really important that agriculture uses water efficiently so that it can grow the food we need, but also that it's not taking all of the water resources which people and industry also need. Para que lo público y lo privado funcione, desde lo público tiene que haber buena gobernanza, buenos políticos con ideas inteligentes y no gente que va a generar más problemas a sus ciudadanos de los que ya tienen. Y por el lado privado, las empresas tienen que incorporar los objetivos de sostenibilidad, que es un poco el objetivo de la ONU en el Pacto Mundial, que es que las empresas incorporen dentro el reto del cambio climático y que lo traduzcan en beneficios para sus accionistas, para sus trabajadores. Water is the pathway by which climate change will have the biggest effect on people's lives. So adaptation, a major component of adaptation, will be protecting water from climate change or making improvements to protect against climate change. El impacto es muy importante, lo que está ocurriendo, y hay que tomar las medidas que implican en muchos casos relocalizaciones, en otros casos implica generar nuevas condiciones para ahorrar el agua o almacenar el agua que de otra manera habrían sido naturalmente almacenados en los glaciares. The most effective tools in our most recent drought from 2016 to 2017 was conducting outreach and educating our consumers about the drought that we were in and that the request was to reduce the consumption of water. We were very successful. Our consumers responded. We went from 175 liters per person per day down to 155 liters per person per day. Si mantenemos cierta inercia institucional, cierta inercia en la respuesta de los diferentes agentes económicos y sociales, nos vamos a encontrar previsiblemente con alguna capacidad para gestionar crisis, cada vez menor, pero cada vez una más débil capacidad para gestionar riesgos. Y esto significa de facto que lo que nos vamos a encontrar es con un mayor aumento de nuestra vulnerabilidad ante ese cambio climático.